Let's go, c'est parti. For years, I've been seeing you in my dreams, and lately, more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. You are not alone. Ah oui, alors par contre, faut que je modifie. Je suis encore sur Dwarf Fortress. Alors. I'm sure our father Complètement would con, be ça. happy to help. Tomaturge. If only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. Rasputin. He doesn't know your intention. Voilà. And with God as my witness, he'll not find out from me. Ok, ça a l'air d'être... Oh, salut Redguard. I know, you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics Ça va bien? often take advantage of those La in qualité grave du micro est condition bonne. who Plus are je l'ai rapproché de ma desperate bouche, ça devrait être mieux. seeking help. Avant, il était trop loin, donc on m'entendait comme I ça. hope the man you're pursuing can actually ease your mind. Ça va bien. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now does not mean it doesn't exist. Nice. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Ligia. Oh, le gros fantôme. J'imagine que c'est son fantôme de départ. C'est beau, hein, pour un petit jeu. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your Oui, j'ai message? compris. Est-ce qu'on lui fait une farce? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que... Faire une farce. Non, on est en du sérieux. No jokes. Arrived. I think I have found him. Je connais pas du tout. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? That will do. From whom? My name is Viktor Szulski. Szulski. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw. Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. Ok, c'est bon. Je regarde un truc ici. I know. Let's get on with it. Ouais, c'est un jeu où tu joues un genre de I magicien. was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Looney. Ça va, oui.
Crétin. Bon alors. L'impression que ta dernière lettre monte à une éternité, blablabla. Voilà. Oh bah une lettre perdue. Alors en plus il me traite de connard et en plus il fait même pas son taf et il perd des lettres. Sac à merde. Révolte, bah oui c'est 1905, hein, il se passe plein de choses. Donc t'arrives, je sais plus où, à Prague je crois, en 1905. Quelle dinguerie. Ah là, le test de perception. Utiliser la perception. Je fais un test de perception. Je fais un test de perception. Je fais un test de perception. Littéralement n'importe quel de tes joueurs. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting, a guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? Can you wait for me a minute? I want to take a look around. Well, I'm not going to leave you now, am I? Thank you. Putain, c'est joli, hein. Bon. Le cocher est là. Est-ce qu'on peut faire des trucs dans le coin? Ou est-ce que c'est littéralement juste le foutu cocher? Le messager, les événements du vide de diffuse en profondeur. Des Cosaques armés sont ensuite entrés dans la salle de conférence. Les militants sont choqués par cette agression injustifiée contre la nation géorgienne. Ça se bat. Ouh, ça va se bastonner là. Ok, on peut rien faire de plus. Vraiment, c'est ok. Bâtiment de la gare, bon, ok, super. Ben super, il y avait rien d'autre à All faire. set? I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Shoot the breeze. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. C'est des projets Or this crêtes. day, Non, he'll be non. there himself. C'est des petits Thank devs you. ça. Je crois que c'est un studio polonais là, mais pas CD Projekt. Enfin, attends à voir, mais voilà aussi. Pardon. C'est quoi l'éditeur de ce jeu là? C'est quoi? Fool's Theory et 11 Bit Studio pour l'édition. Donc des no-name entre guillemets, hein, on va le dire. Des gens qui n'ont pas d'historique. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Oh, et toi tu vas pas me piquer mes bottes, toi. Elle ne puisse pas uniquement dans le... Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. Got to sort out formalities with this tourist. It's your snummy. We're the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces.
closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Ceux de The Witcher. Ah! La bagarre. Ok, direct. Peut-être, effectivement, alors, du coup, ce serait des anciens du studio qui se sont cassés. Vous remportez le combat. Les points de vie sont indiqués dans des rouges à leurs pieds, tandis que vous pouvez voir vos PV dans une barre en haut à gauche de l'écran. Ok. Donc c'est du tour par tour. Attaque prévue, inflige des dégâts. Et vas-y, je vais te faire une bonne attaque. Oh, le coup dans les côtes. Bonne journée. Ah, il a un coup. Il a un schlass. Ok. Bah écoute, tu vas me foutre un autre coup de schlass? Ah non, je te fous un coup d'abord. D'accord. Et là, quoi que je fasse, je serai plus rapide, donc autant lui foutre une petite patate dans le pif. Voilà, exactement. Serge the Ruski is right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Ok. Bon bah ça c'est fait. Alors, est-ce que j'ai un système de progression de level? Oui. On a affaire. Okay. Oh, pistolet. L'argent manque. On peut pas interagir avec ces objets. Ok. Tomaturgie. Ensuite, on peut développer des points de compétence. Tomaturgie. Ah. Amélioration. Faille. Votre faille est la fierté. D'accord. Et donc j'ai ce... Ou pire. Inflige des dégâts, fait des trucs de malade. Faille acquise. Ah, on peut acquérir d'autres failles, ok. Coup 1. Et je n'ai pas de points. J'ai juste gagné de l'XP et... Ah, ou pire, qu'est-ce que c'est? Salutor. Mon premier Salutor, il est venu à moi il y a plus de 15 ans et je lui ai offert mon cœur et ma faille de fierté. En essayant d'en capturer d'autres, je suis tombé dans une spirale de tourment et de fatigue qui m'a coûté mon lien avec Oupir. Je ne peux plus utiliser son pouvoir, ni même le voir entièrement. Nous ne sommes plus que les ombres de nous-mêmes. Je ne peux pas l'aider, mais je connais quelqu'un qui le peut. Paimon, tu étais si beau, je l'ai su, plein de grâce, d'énergie et de couleurs. Je pensais que tu deviendrais mon professeur, que tu m'ouvrirais le monde, la philosophie de l'art et de la magie, qu'ensemble nous aurions découvert les secrets des éléments de la terre et les secrets des cœurs humains, que je serais devenu davantage. Qu'en ayant 2 salutors, j'aurais atteint ce qui était pas disponible. Au lieu de cela, tu m'as prisé, tu m'as envoyé des cauchemars et des visions qui auraient réduit mon esprit à néant. À cause de toi, je ne suis plus une ombre. Ok, bah connard. Ils ont beaucoup de noms. Lorsque le latin était la mode, Sage a appelé ces créatures nouveaux venus. Dans la croyance populaire, on les nomme parfois démons ou anges, fantômes ou même déités. Je ne sais pas d'où ils viennent, ils sont le reflet des croyances et superstitions des peuples de différentes régions. Ah, les esprits mythiques du coup sont des salutors. Ok. Manipulation. Putain. On peut être un pistolero aussi si on veut. Proletariatis, Bretzdolà. Bientôt un jour viendra où le peuple brisera ses chaînes. Ouais. La force me libérera. Ok, les révoltes populaires. Ah, point de tomaturgie. Ok. Point de développement. D'accord.
Augmente la concentration. Je peux savoir ce que c'est la concentration? Oh. Je vais prendre de la concentration. Je suis très concentré. J'ai un énorme esprit. Non, je voudrais annuler. Merde. J'ai fait un truc. J'ai fait un truc que je ne voulais pas spécialement. Ok. L'attaque planifiée, elle donne plus de concentration, très bien. Donc à part aller dans la taverne, on peut rien faire, c'est ça? Good boy. Oh le chien! Bien sûr, ils font comme tout le monde maintenant, hein. Ils te permettent de caresser les chiens. C'est pas un jeu dans lequel tu peux pas caresser un chien. Pas possible, c'est pas humain. Trouver le faiseur de miracles. Fais-moi des miracles, mec. Le prince Napoléon Louis-Joseph Jérôme Bonaparte vient d'arriver en ville. Ouais. Bah salut Louis-Joseph Napoléon Bonaparte. Rasputin. Rasputin. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? Ah, c'est vraiment bon, ok. I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. yes, I've heard, especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases, inexplicable ones. And what do you believe in? Je voulais If you juste help vérifier. me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Where are you coming from? I'm from Warsaw, So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Wiktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a thaumaturge, and I'll hear what you have to say. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Un chapelet usé par le temps, que 30 nœuds de laine maintiennent. La zèle et qui s'écoule des perles n'entraîne plus la laine que le chiffre couvrant les doigts robustes de son propriétaire. Un mélange de ravissement bleu, de passion violette et de férocité de plomb. Au souhait de Rabbi. Donc rouge chapelet Have you rouge. figured anything out yet?
I'll return to you in a moment. Passion I can hardly violette. wait. Les flammes. Let's take a look D'accord. around. Putain. Le gameplay a l'air top. Et à la manette, c'est tranquille. Hein. À la manette, ça se joue bien, c'est tranquille. Rasputin is an exceptionally colorful character. Ok, donc il prépare sa vengeance. On peut pas avoir d'erreur s'il y a qu'un seul objet à prendre, non? Trouver les objets. Who would have thought there were such layers of passion within him? D'accord, donc il aime bien... Il likes the pretty woman. Bol souillé. On t'a bu dans un bol, t'as pris What de la a laine et grand puis... wizard. Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. You are full of bitterness and resentment toward those who forced you to leave Petersburg. It torments you even in your dreams. I have no control over my dreams, but I doubt it takes magical powers to guess I'm not fond of those who drive me away from somewhere. C'est vrai qu'il n'y a rien de légendaire dans ce que je dis. Hein. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. Ça, faut que je... I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Oula. Where am Alors, Rasputin? There's no one in here. il me fait une introspection du futur, là. I need to get out of here. Putain, moi aussi, je pouvais faire des tests de perception IRL en claquant des doigts, là. Tink. Ding. What is this sound? Shackles? Le ou pire. Ou pire. You're blind.
Ouais, avec toi-même. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Le tomaturge. De la magie avec des tomates. Do you hear me? Do you? Do you? Oh là. I can see, father. Clearly. Ok, donc. Hein? Ok. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Sweep, sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. Bah super. You C'est all très right? noble. Très noble comme... Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. Whip. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a saluter, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. Uh-huh. You talking to me? I was praying. Non, retourne balayer, toi. I wanted to sweep. Oui, oui, tu vas balayer. Et mets-toi le balai dans le cul tant que ça. Ah, mais c'est un truc infernal, ça. Pas être 30 secondes sans que l'autre aille être balayé, là. Trouver la personne qui, ok, partage ta vie. Donc là, il y a un truc qui va par là. Et là, qu'est-ce que c'est ça? They'll all gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. Ça va, Gollum? That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Bah pomme, je l'avais loot. Je l'avais loot à la régulière. Je l'avais trouvé par terre, c'était à moi. Putain. Thaumaturge. Une oie morte. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much. And he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant.
Where is the justice here? Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, I'm sorry, Bogdan. Come inside and tell me what you're doing here. Je suis un magicien. Je suis un magicien. Je peux influencer les esprits. Oh, du sel sur le pas de la porte. Oh, elle s'y connaît un peu. Le sel repousse les esprits, bien sûr. Dans les légendes. Un prêtre oblate. Un oblate. Oui, bon, d'accord. Le goût du sang dans ma bouche. Il a craqué. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. Il y a des choses avec elle. Mais je vais pas l'accuser comme ça sans savoir quoi que ce soit. Est-ce que tu as pas d'autres infos? Quelle est cette magie? Je n'ai... Quelle magie? En plus, le truc qui est dommage, c'est que... Il te dit... I wanted to talk. Ma'am, Calme-le. please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Oh, et attends, bagarre encore là. Est-ce que j'ai régénéré mes PV ou pas? Mais il y a Tomaturge. Bon bah baston hein. Incroyable. Je les relève comme... You could say that, sure.
Et je peux toujours pas lui parler, parce que peut-être maintenant c'est bon. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Ouais. Ça n'arrange pas mes affaires. Je vais faire une conversation. Je peux aller me faire voir. Non, je pense que la sorcière, elle est legit. You've been going in so many circles, your head will spin. Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. Ok. Rien de plus? Ah, non. J'allais dire, on peut aller là, mais non. C'est tout après, vraiment, genre. Partez, s'il vous plaît, partez. Pas très accueillant comme jeu. Il dit casse-toi, 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 casse-toi. Bon. Par là, est-ce que j'aurais raté un truc? Non. Bah, c'est Rasputin, quoi. Peut-être qu'effectivement, il faut aller au cimetière, un truc, je pense. C'est un peu bizarre, mais bon. Faut cocher de nouveau. Ok. Excuse me. I need to get... I'll be right. Ouais. Euh... Ouais. Et si je m'en vais parler à la femme du village et je lui dis que je la trouve un peu bizarre, même si c'est pas ce que je voulais dire, enfin, je trouverais ça bizarre. J'ai rien contre elle, j'ai pas d'argument, j'ai...
Parce que moi j'ai l'impression que pour l'instant je pourrais pas faire grand chose quoi. Et que je balancerai un peu des accusations à tort. C'est pas accueillant, ouais c'est clair. Parce que là j'ai l'impression que si je me barre, puis on peut sauvegarder. Ok, on fait une sauvegarde. Voilà. Ensuite je dis que je veux... manipuler les cochers. I'm not going anywhere. Je peux pas bouger lui. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so... Ah oui, il faut aller promener le cheval, mec. Va promener le cheval il est trop triste là. Hein, Est-ce que du coup ça m'a... Non, ok d'accord, je ne suis potentiellement pas disqualifié, donc ça c'est bien. Je pourrais retourner faire la suite de la quête secondaire. Does that mean I helped, Tomaturge? Lui demander ce qu'il a fait, le remercier. I don't have enough words to thank you Merci for de what you've m'avoir done. empêché de devenir fou. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. I see him. My Uber. He's back. I can feel our bond growing stronger as each moment passes. I'm happy for you, but do restrain your joy. You're in the cemetery. C'est vrai, pardon. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yaviets. Yaviets. Ambiance macabre. Ils ont peut-être raison. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed. Before you know it, they're at one another's throats. Il y a un climat de Ladies tension have no patience bizarre. for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting Ah, to je suis happen. offensé par ces Then paroles. you've got to fight. Tragedies such as Vasily's Vraiment death forcé. leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. Ah oui, mais ça c'est la vieille This could Marjorie, also elle be the work of a commence à raconter. Salita. What do you mean? Elle lui lance sur une histoire, ensuite elle va te raconter que la Terre est plate pendant une demi-heure, ensuite elle va te faire manger des cookies, elle va te raconter son I thought histoire. I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book of hatch. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A book of hatch. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Vassili va dormir. Vasily.
Ok, superstition. Il y a bien une entité, quoi. The fucking entity. Ok, donc ensuite, il faut retourner dans le chariot. Tu vas pas me dire que c'est tout, quoi. On s'est pas fait chier à aller dans un cimetière pour un pot de beurre et... You will be mine, secret. Force dimensionnelle trop basse. Pourtant, sa pierre tombale a déjà été endommagée. C'est là qui est bien bizarre. Il n'y a rien d'autre. Et bonjour Victoris. Enchanté. Bienvenue sur cette chaîne Twitch. Une qualité incroyable, tu le verras. Je te préviens, ça va être incroyable. N'hésitez pas à ramener connaissances, amis et autres conjointes. C'est... Venez. Permettez-moi de vivre de ça. It's the smell of mystery. Faites de moi le nouveau Antoine Danil. Ça, je vous offrirai... Vous offrirez une place au paradis en tant que Lisan al-Gaïb. Okay, donc il y a de la peur dans le truc. A horrible death. Une mort horrible. Ah bon? C'est horrible de mourir dans les flammes? Putain, moi qui croyais que c'était cool. Quel délire. Mais je suis une merde, j'ai pas débloqué le point de parole. Là. True fear. La poupée est recouverte d'une croûte épaisse de peur. Grosse croûte de peur, là. I felt something. Oh. Where is it? Bonjour. This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. Ah! The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Putain, les gros baraques. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are Le no buste squelette, Russian ouais, il me fait outposts marrer here. aussi. Je trouve que... I think this is the Il est un peu bas... You're Enfin, il a the des guy who mimiques bizarres. trashed our comrades? Tapote sa canne en mode... Tu es l'homme qui a démoli nos camarades. Oh non, ça devait pas être moi. Hein. C'était pas moi. No, it Hein. must have been someone who looked like me. Ah, sans doute ça, il me ressemblait beaucoup. Doesn't matter. At worst, we'll get the boots off your corpse. Ah, There's somewhere else you have to Salut. get my boot out of. alors. Provoquer la bagarre. La bagarre. Tiens, attaque concentrée dans la gueule. Et ça. Et ensuite, tu lui feras un petit coup dans le dos bien sans style. Allez, dans les côtes. Ah. Ah oui, ils ont tous des petits canifs là. Ah.
Ça, c'était pas un canif. J'ai pas un pistolet, moi? Normalement, j'ai un pistolet, c'est ça qui me fume. Déserteur, ok. Ok, le journal de bord. R3, les... ok. Je peux pas utiliser mon pistolet. Salut! Petite île. Ça, si je le fais, il va frapper avant. Mais si je fais ça, il pourra pas jouer. Je tabasse. Ah, oh! Oh l'enculé! Ah ouais, d'accord, donc il m'a même carrément cut dans mon truc. Okay. Ah, merde. Dans les dents là. Elle lui me chlasse. Je suis dans la merde. Non, c'est bon. Oh. Ah, c'est le MMA là. C'est le MMA là. C'est. Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Oui. Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village. Voilà, je vous ai donné un petit avant-première de ce qui va se passer avec Teddy Riner et J.O. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grosses patates dans la bouche. Peut-être pas d'un Slovaque, mais il va y avoir des patates. Allez, je peux gagner un point. Il faut que je mette le point dans la parole parce que là... Parce que là, sinon, en fait, il se passe rien, quoi. Faut que je mette au moins un point dans chaque truc pour avoir les... Ah mais attends, je peux avoir... C'était pas ça, justement. Ah. Encadrement de porte. La peur s'est incrustée. Personne impétueuse. Ok, on commence à comprendre des choses maintenant. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est Bukavak. On parle parfois des Bukavak dans les contes légendes de Skirmis qui fait partie du Slavonie, sur la personnification de la force brutale et la punition inexorable des péchés. Sont engendrés par les failles engendrées par les actions interdites comme le meurtre du Starost Vassili. D'accord. Donc si ta mère te dit mange pas du chocolat, t'as le moyen de faire pop un démon. Intéressant. Souvenez-vous-en, hein. Faites pas un truc interdit, sinon vous allez faire pop des démons. Et c'est chiant, après il faut le tuer, il faut le tank et tout, il faut un tank de DPS. On a autre chose que de faire des pop des démons, ça va pas le faire. Faut appeler un tomaturge et tout, enfin c'est chiant comme ça. Luca, he must be the one who saved Vesna from the fire. Ah, mais j'ai pas eu le temps de lire. Ou pire. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at the Vasili's burned out farmstead. Luca sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? Pas très loquace. Right. It'd be better to ask Vesna about le zombie là. Parle un peu là. Fais comme moi là, anime le stream. Donc ça c'est Lucas. Donc Lucas est impétueux. Elle aime la tarte au baie de genévrier.
Mangé par les épines de parole amères. Un amour difficile, mais qui n'accepte pas la violence. Un couple marié qui ne mâche pas ses mots. Bien sûr. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Vesna à propos de Lucas. Il est clair que ce n'est pas la première fois que Vesna menace quelqu'un aux côtés de son mari. Lucas n'a sûrement pas une très bonne réputation au village. Surtout quand il crame la maison de l'ancien du village. Un sombre malotru. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick Oh le question. malotru. Oh le sac à merde. What do you want? Calmez-la et rassurez-la. Donnez-lui, bah attends. Est-ce qu'on... Tiens, regarde ta poupée. I think I've got something of yours. I found it by your father's burned-out farmhouse. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing, by the forest. He's chopping wood with the others. Thank you. Il coupe du bois. Get that thing out of here. Donc il a une putain de hache. Donc il va faire mal. Est-ce que je peux encore augmenter les points de... Ah non, on peut pas augmenter, ok. Ok, donc je ne peux rien faire de plus pour l'instant. Bah attends, on va mettre le point en acte. Voilà, on aura tout développé. J'imagine que les premiers points, tu peux tous les mettre, histoire de développer à minima une logique interactive avec les éléments du Let's truc. take a look around. C'est quoi? Ah, rien d'autre. Icône de sainte. Les mains de la sage, elle crée des mouvements. Oh, elle a l'air sincère et protectionniste. L'accusé d'avoir maudit Vasily. Well, C'est peut-être un peu osé, là. Accuser la vieille de trahison et de conspiration, là. Eh, franchement, pour l'instant, on va peut-être pas se lancer dans des accusations véhémentes. Peut-être qu'il y a de nouvelles infos à la taverne. Je le sens gros comme une maison, que là, les infos... Non? Avec un peu des doigts, là. Que dalle. Mon intuition est merdique. L'impression d'avoir une suite magnifique. Again. Ouais. This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Oh, il y a 2-3 trucs. That secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Bogosian. Oh ouais, c'est reparti. Ça te chope du wood. Qu'est-ce que tu nous cuisines, toi? Du petit ragoût de pied, là. Ah, voilà la hache. I'm not here to fight. Oh bah. Luca! You shouldn't have threatened my wife.
Oula. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Saliter here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Saliter is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Ah, ça vient de elle. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Ah. Get out of here. Oh, la sale gueule. Here you are, Ukava. Oh, il est magnifique, putain. Vesna's flaw is mine, and you're mine. Enfin, on a peut-être pas la même définition du mot magnifique, mais... Vas-y, on est un balade, on joue au défi. Oh putain. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, le bouc avec. Normalement, je peux le taper et je peux lui faire ça. Vu que j'aurais pris des dégâts, ça pourrait être intéressant. D'accord. Je vais commencer à souffrir un peu là. Ah ouais, attends. Je viens de comprendre une mécanique. Lui, je peux lui faire ça. Et lui, je peux lui faire ça. Il aura plus de concentration. Et je peux lui... Ah oui, faut aussi penser à retirer les effets. Ouh! J'ai eu mal pour mon perso pour de vrai. Alors du coup, bah... même chose, hein. Patate préparée. Retrait de la concentration et retrait des effets. Comme ça, patte du coup dans la bouche. Le coup ultime. La patate dans madame. Le coup de couteau dans monsieur. Et ça fait une famille bien remplie. Pas du coup. Il n'y a plus de famille. You lose, you lose, you lose. You're going crazy again, you blind fool. A little faith, thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. Oh, ce petit I carry am the la game. truth, you see. Look. Quelle dinguerie ce jeu déjà là.
Apprivoiser. Vous avez vaincu le saluteur de la dimension de l'acte. Mais vous ne pouvez pas l'apprivoiser vous-même. Rasputin vous vient en aide. Et le saluteur ne vous obéit pas, vous empêche de vous développer et affaiblit votre perception. À apaiser sa colère. Et j'ai apprivoisé du coup le saluteur. Grâce à... Ouais, il est mignon. Moi, j'aime bien. Il a un petit crâne à la alien. Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! Ouais, doucement, doucement, And you, doucement. why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. Oh là là I là. did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Non, non, mais... Non, mais c'est bon. Oh putain, ils nous mettent vraiment dans une situation... là. Qu'est-ce que je fais, là? Première fois que je me dis, qu'est-ce que je fais? Que je lui dis... Attends, t'es amoureux de madame... En vrai, moi, je dirais, madame, casse-toi, enfin, genre... Non, mais en vrai... En vrai, t'es un peu une connasse, elle a foutu le feu à la maison du mec. Nothing has to be decided at the moment. Certainly not things that can't be undone. Well, exactly. Beat it, you scoundrels. There's enough blood in this village already. Je suis très satisfait. Sharing a village with murderers? Non, mais vous allez régler ça You were the proprement. first to spill blood. It's not the same. If that's the case, you're banished from the village. Get out of here! L'amour. We'll burn away the impurity you Non. left in our village. Non, parce que l'amour, du coup, ça aurait fait qu'il aurait... Il aurait eu baston, là. Il aurait réagi avec passion, plutôt qu'avec rationalité. Toi, casse-toi, par contre. Vraiment, genre... T'as cramé un mec gratos. Ouais, bah, vas-y, tu boudes, mais bon... Putain, quelle dinguerie. Et du coup, j'ai développé... D'accord, donc... Ah ouais, t'as 4 salutors. T'as 4 salutors, c'est tout? Non. Ah ouais, t'en as encore 4 après. Ok. Et chaque salutor te permet de développer un truc en plus, c'est ça? Ah oui, peut-être, d'accord. En fait, il faut débloquer les 4 d'un coup. Ah oui, donc en fait, en plus, un truc que je faisais pas, c'était faire ça. Ok. Ça peut être bien, ça. Et ça, c'est bien pour retirer la concentration. Tac. Et ça, ça c'est full concentration. Ah ouais, mais pour les attaques type légendaire, tu peux faire ça. Tu peux en mettre plein, enfin, pour les attaques... Ouais, mais les massacrer, est-ce que... Excuse me, sir? Do you happen Non, to on a know quand when même the train sauvé un arrives? démon, là, c'est bien. The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it... Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Oh, il est bizarre, lui. Oh, on va le retrouver, lui. Ok, donc là, c'est le cocher qui dit bonne journée. Ah d'accord, vraiment.
Ah, et toute l'intrigue avec la sage, c'est mort. Ok. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Ah, Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Ah. Do you still want to send something? Ah, le daron est mort. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Sauve les démons et purifie les Maybe âmes. he came to say goodbye. Ouais, Maybe c'est it was his last tentative. chance to speak to you. C'était un peu mon idée de base. I hope not. What do you intend to do now? Bah ouais, bah on I va have to bury l'entendre. my father in Warsaw. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself. Ah, le début de la guerre de 14-18. Spilling out onto the sidewalk. François Ferdinand. Bah tiens, ça serait plus à Victoris. I also saw the white steps Deuxième in l'histoire. Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. Oui. Donc là, il voit il a des prémonitions de la Seconde Guerre. This hasn't Pas la happened première. yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Oh, j'aime bien le plot. Je m'en doutais un peu, mais Even j'aime at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Eh ben c'est parti. Moi et Rasputin, les best bros. Et là, le titre du jeu. Très fort. J'en étais sûr. Très très fort, très très fort. Ah, très très bien. Très très bien. Une petite intro bien mordante. L'image d'intro a tourné en 2 FPS, mais... Attends, c'est même baraque, ça? Ouais, mais c'est un rêve, ok. It's a dream. Allez, je regarde un truc. Warszawa! Warsaw! Warsaw!
Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Cheap labor influx causes housing shortage. Strikes, Jews, poverty, violence, the Polish Socialist Party stealing military equipment. I wonder if there are any political cartoons. Warsaw, end of the line. Welcome to Warszawa. I think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something. J'ai l'impression qu'il y avait genre 12 démons déjà, c'est pas mal. Chaque démon a ses capacités et tout. Eh ben. Oh, il va se taper la dame là direct. Le turbo coquin. Finissez ce que vous aviez à faire au village et allez à Varsovie. C'est fait. When people unite, empires fall. Putain, c'est joli, c'est mimi, j'aime. Hall de la guerre ferroviaire, ok. Est-ce que je peux lui pourrir son plan cul à... Non, c'est vraiment genre juste... ok. Agonie. Ah. Action-réaction. Vas-y, moi je vais mettre des dots, hein. Dots là, tac. J'ai eu le sida. Ruskov a craché dans ma vodka au vieux barillet. Ah oui, toi tu vends des journaux à 150 francs le journal, ok. Pays, changement de gouverneur suprême. Méfiez-vous des tomaturges. Ah. Débarrassons-nous de ces parasites, protégeons nos enfants. Discours... Aubrécy, le meneur de gang des Surins. Cheveux blonds, yeux bleus, visage rond, taille assez grand, caractéristique. Ses yeux sont cernés et ombrageux. Ok. De la tunasse, c'est promise. Sécurité à cause de réception officielle. La Gazette, nanana, Sa Majesté Royale, la Tsarine, arrivons dans l'après-midi. Tsarine. Oh, il va se taper la Tsarine. Il va se taper la Tsarine, notre bon vieux Rasputin. Une grève programmée. Mais sans doute pas autorisée.
L'effondrement d'un bâtiment. Stanislas Suzuki, un entrepreneur. Un bâtiment effondré, donc potentiellement un démon qui est né du truc. Un restaurant avec de la crème au chocolat. Oh putain. Oh, ça déconne zéro le restaurant de la gare. C'est pas le sandwich triangle dégueulasse de la SNCF, hein. C'est pas votre merde de wagon-restaurant, là. La ville qui n'oublie pas. Et surtout, n'oublie pas, t'es qu'un petit PD. Sorcier au bûcher, bah ouais, c'est un peu l'esprit, encore, malgré tout. Why such a crowd? La tsarine? The circus has come to town. Oh, il y a tout! Il se passe tout aujourd'hui! These are troubled times. Il y a le tsar, il y a le Brothers turn cirque. against brothers. Ah non, c'est pas le vrai tsar, je pense. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. C'est un cirque. When socialists attempt to Après divide le- Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my Le costume est decisive magnifique pour un costume de cirque. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw, Georgi Antonovich Skowon. A butcher. Ah non, c'est vraiment... Warsaw! The time for leniency and indulgence is over. Ah non, c'est From pas the un truc de moment cirque, ok. this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Genre Russia vraiment, il fait une annonce will à 15 have any personnes. further right to exist. None. Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. Issue knows how to unite a crowd. Pardon me. Are you Polish? Yes, I feel Polish. My name's Victor. Wanda. This is Russia here. Like it or not. Warszawa. Premia terrora zakończyłaś. Idy na chuj! My first decision as Governor General of Warsaw. Arrestować. Oh, lui, il va passer un sale quart d'heure. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Samoobladanie, Poliaki. We want that rebel. The loudmouth. Damn. What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. I didn't dare suggest it myself. On a fait tomber des balles. Et voilà. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Non. Pas mon gars. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you, really? A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake. Well, Okay. since you asked so nicely, I'm going to take a look around.
Comment ça, prendre un tour? Bah oui, on se doute bien que... Ok. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Oh la baston, hein. La baston, ça pourrait être rigolo, hein. Tu veux te bastonner, mec? I was trying to keep from dragging ordinary people into the fight. They won't expect us to strike first. How many are coming with us? Let's see for ourselves. Attends, mais vraiment? Ça va partir sur une bagarre, là? Ah oui, ok, d'accord, ok. Ah, ok. Provoquer la bagarre. Un général. Ok. Putain. Ah ouais, il déconne zéro ce machin là. Ah, il croque sévère le machin. Ah, je lui pisse du rouge dessus, ça marche bien. Et croque. Ignap. Traits. Les ennemis traits sont différentes dimensions et peuvent être désactivés. Afin de désactiver, attaquez-le avec un salutor qui appartient à la même dimension que le trait en question. Ok. Résistance. Acte, d'accord. Niap. Croquette. Oh putain la balle. C'est quoi ça? Pourquoi il me dit que j'ai un 2?
Aïe. What? C'était pas un très bon choix. Vous avez perdu mon grimoire et mon pistolet. Name? Oh la merde. Shulski. Victor. Oh la merde. Le pire choix. One of those Shulskis? Yes. My condolences. Now, profile. Thank you. Ah oui, prison et tout, oh là là. What you pissing in the bucket for, asshole? Where else am I supposed to? Brown in the bucket, whiz on the wall. You better remember that, too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Le bon bucket. Can I use the phone? Ça veut dire non. Prospectus révolutionnaire, machin, faites la grève, à s'asseoir pour faire une pause. I wouldn't call you a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? We've got a little time to kill. Maybe now you can tell me more about yourself. You seem to know your way around this setting. You've been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. I don't want to jinx it, but do you spend time there too? If I'm not there, no one will want to talk to you. And don't worry, I don't usually hang out long in places like this. Shulski! I see you won't be hanging out here long either. What are you staring at, Ganef? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? He's one of them that went after the... I showed a couple of Russian soldiers when I think about the partitions. I have moments like that sometimes. And I gave it to some Ruskies in the kisser, too. There's this red-bearded fella sitting there, a glass, and I pinched his billfold, too. Did anybody ask you? Well, are you from... My name's Viktor Shulski, and I work on my own behalf. All right. Respect. First of all, I am a... je voulais pas le dire. Quel connard. Now them, I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla. Ce que je voulais dire. Who's a wizard too. How about you? You got a foreskin or what? Quoi? Is my foreskin any of your fucking business? Oui, qu'est-ce que le prépuce vient foutre là? Well, no, I was just... Schmuck. Eh, un petit prépuce là. You don't look like much of a Warsaw lad. T'as ton prépuce, mec. On lit prépuce à l'Owed. I'm just here for my father's funeral. No prépuce, no go. I hope you don't miss the funeral toasts. Welcome to Warsaw. Bienvenue en Pologne. Welcome to Brazil. Shulski, this yours? Oui. That's right. Then take it and get out of here. Merci. Thank you. C'était simple. Ah, j'ai récupéré mon pistolet aussi, merci. J'ai mon propre dossier, let's go. Liste de personnes recherchées. Maria Burkova, 54 ans. 54 ans? Elle a volé 2000 roubles, la folle. Putain.
Ensuite un gars de 18 ans et un autre une autre de 19 ans. Hop, petite progression. J'aime bien le concept de balancer plein de souffrances là. Ça c'est pas mal ça. Allez aux funérailles de votre père. La nécrologie. Apprendre qu'il est mort dans les décombres. Ça, hein. Pas le droit de recruter les tomaturges. Je peux pas la faire. Je peux pas faire évader la donzelle. Putain. J'aurais été un turbo héros là. Salut, tu fais quoi, mec? Ok, la sécurité était là. Bah, on a bien vu la sécurité. J'étais un peu brut de pomme dans mon approche. J'admets. J'admets que j'ai sans doute eu la pire approche. Grosse patate. Prendre un tramway, ok, on peut faire ça. Je rate toujours le tramway. Bah t'es nul. Il y a les horaires du tram d'afficher, hein, donc au bout d'un moment faut être à l'heure. Hein. Je dirais qu'il claque de la langue à chaque fois, c'est totalement infernal. Dans Shrek 2 là. Je peux rien faire du coup parce que l'histoire est bloquée. L'histoire est complètement bloquée. Prends le tramway ou crève. Enfin j'ai l'impression. Hein. Calèche. Arrête le tramway. Verrouillé. L'hôtel impérial. Appartement 213. Ah non, non, c'est complètement verrouillé aussi. Appelez une calèche. Cimetière. Et ouais, moi je suis même pas allé en tramway, j'ai pris une calèche. Je préfère les méthodes traditionnelles. Je peux pas rotate la caméra? On peut pas rotate la caméra. Alors. Ok, il y a des choses. Avis de décès, feu Francisais qui est Maltais, nanana, famille endeuillée. Le nul aussi, il est mort. Comme mon daron. Bien joué ça. Je me doute que c'est pas par là, mais... Ah, le brouillard, il est balèze dans le jeu. Hein. Il t'empêche d'avancer. Comme un sacré brouillard. Ça. D'aucuns appelleraient ça un brouillard magique.
Je ne suis pas superstitieux. Ah! Non, toujours blindé de portes verrouillées. Pas un open world, hein. Pas un open world. On n'est pas sur Metal Gear Solid 5, quoi. Ah, Stanislav Zulki, citoyen très respecté, Tomaturge, philanthrope et entrepreneur, père et mari. Nous sommes quittés de 34 à l'âge de 64 ans. Samedi 7 à 11h. On va rencontrer notre sœur, du coup. Enfin, rencontrer dans le jeu, j'imagine. Jean Schmielk. Piste polonaise. Est-ce que notre père, il va nous laisser un démon en mode tiens cadeau Ici repose la personne qui brisait le corps de Norwild. Ok, donc je crois que j'ai vu la zone où aller. J'aime bien les jeux qui te récompensent avec de l'XP dès que tu fais un truc, genre vraiment dès que tu interagis avec un machin, XP quoi. Bien. Ça donne de l'intérêt, même si t'aimes pas trop lire, ça te force un peu à découvrir. Bonjour, I'm monsieur. sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Ah bah, je clame. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Non. Mais qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir une... Je peux avoir des infos là-dessus ou pas? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Je sais pas s'il faut nourrir la fierté ou... We've ruled out any coronary causes since the doctors couldn't confirm whether the deceased had a heart. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll La leave faille, you je alone. crois qu'il faut pas trop la nourrir. I'm Hein, sure parce que sinon... you want to bid farewell to your father. Voyons voir. Tomaturgie. Faille, fierté, véhémence. Ok. Je pense qu'en fait, pour augmenter certaines fiertés, il faut mettre tous les... I think I ought to arrest you, thaumaturge. Quoi? I haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Uncle Voronian? I will not keep you. The guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Have you written to Mother?
Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Fine, let's get this over with. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better. Definitely closer to the truth. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 saluters. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother because she wanted something for herself in life. Ligia because she wasn't born a boy. Me because I was born a thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Farewell, Father. Am I intruding? What do you want? Well, what do people come to funerals for? I came to pay my respects to the dead. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. I haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. Très chelou ce bonhomme. Le méchant. I didn't catch your name. Je l'ai pas dit. My name's Kanieczkin. Ivan Kanieczkin. Goodbye. Ivan le méchant. Such interesting friends you had. I guess I'm more tired than I thought. Great-grandmother Josefina, a thaumaturge. Ah oui, quand même. Crève. Bah du coup c'est fait. Grandpa Nikodem, a thaumaturge. I barely remember him. Bah du coup c'est bon. il est bien mort effectivement. Pas besoin de l'écrire sur un papier. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can
play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Arrows post-mortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Shabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. Thank you. And you, sir? I can sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Get out of here, or I might decide you're attacking an Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually spurring you from him. Would you rather try your luck with a thaumaturge? Come on, children. I'm sure my Pietia is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Les chargements sont magnifiques. Les petites scènes animées, moi j'aime beaucoup. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna, dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Ouais, sobre, on est à Varsovie, quoi, donc bon, petit verre en bas. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth, completely his spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. Oh, un petit chocolat? Ah oui. Make an extra creamy one for Ligia. Ah, voilà. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Du chocolat, des noisettes et du beurre. Fais un gâteau. Salut, portrait de père. I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietia! Forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Ah, désolé, ça Just c'était some une hard soirée problems, arrosée. not a subject for J'avais mon today. pistolet, bon. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. Ouais, We'll have to meet up again. Goodbye. Et t'as pas l'air très chaleureux, toi. La tomaturgie. Bon bah on continue, hein. On continue à mettre du dot. Blessure handicapante. Faut pas mettre ça du coup. Oui. Par contre je peux mettre ça là-dedans. Et là ça applique 2 fois souffrance. Ce qui est quand même pas dégueu. Ce qui est quand même vraiment pas mal.
Ah, mais du coup, tu peux pas cumuler. C'est vraiment genre, t'en prends une, mais tu prends ce que tu peux. Ok. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On pourrait aller au premier étage, effectivement, mais on peut aussi se balader ici. Les recettes avec des zloty. Ah oui, la monnaie de Pologne, les zloty. Oh, I'm glad you're here. I thought I'd have to drink alone. Ah bah non, certainement pas ça. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stashio's. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Je cherchais l'alcool, c'est ça? Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? Ah bah bien sûr, hein, petite I bouteille. suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. Ah bah ça, une petite boisson. Redguard, si t'es encore sur le stream, on se fait une petite partie de Age of Wonders après là. Genre je me fais à bouffer et on fait ça. Je sais pas quelle heure il est mais on fait ça. Ah oui non mais on avait prévu le Lethal Company. On avait prévu le Lethal. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le Lethal ou on fait Age of Wonders? Un pot de coin à mur. Je vais juste chercher la bouteille là. On va quand même pas abandonner ce pauvre vieux. Je l'aime moi aussi. Ah bah paf, une bouteille. Pinot noir de l'Oregon. Liqueur de coin aromatisée à l'ambre. Ça doit pas être mauvais ça. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde. Écoute, ce que je te propose, c'est que je fais un petit... Je fais un petit call, et puis s'il y a personne, on fait du Age of Wonders 4. How did it go? Mission accomplished? Oh, la petite bouteille de liqueur comme près. I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral. Oh, la taille de la bouteille. We would meet in Stasia's study after every funeral we went to and raised a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasia and I used to say. How did he die? Hasn't Lygia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Ah bah non, 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 non. Enlève le May the verre. ground be soft, Father. I'm not betting there's an afterlife. Well, obligation fulfilled. Ah bah. Shall we get to the reading of the will? Ouais. J'ai encore besoin de temps. Hop. On prend juste une petite sauvegarde et on va faire ça. Quitter le